There are discussion going on. Already some discussion is going on that we have a aims in Brahmaputra Valley. We should have a aims in Barak Valley also, but nothing concrete. But preliminary discussion is going on. Any कोई ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन ये भी किसने भी बोला है कि मेरा समस्ती में बहुत बड़ा जगह है, बिकॉज एम्स होने से तो 1200 बीघा जमीन मिलती है, सो वी हैव टू फाइंड आउट, बट ही ऑफर्ड ए गुड लैंड, बट अभी तक इट विल टेक टाइम, so because now it is in a very one question for the development আমাদের 2 কোটি টাকা দিলেন একটা প্রপোজাল আছে মেডিকেল কলেজের জমিটা ফাইনাল করেছে আমি জেলা সমস্যা স্যার রোড ওভারব্রিজ এটা কথা আছে ইলাকান্দি রোড ওভারব্রিজ স্যার আলগাপুর স্যার রেলে এটা ক্লিয়ার করে দিয়েছে স্যার আলগাপুর মেগা জল প্রকল্প 100 কোটি টাকা এখনো পর্যন্ত চালু হয়নি चाय दिया है, मोदी जी ने आसाम का गमछा को भी पॉपुलर कर रहा है और ये चाय को भी पॉपुलर कर रहा है।